kesuksesan bisa dicapai dengan baik secara bersama pula. Maka tidak mengherankan ketika memberikan jawaban kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail menjawab dengan jawaban yang sangat bagus, penuh kesabaran dan keikhlasan. Sebagaimana yang berikut, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, sebagaimana ditunjukkan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam, maka Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat, wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghendaki ketundukan dan penyerahan diri Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga tiada lagi tersisa dalam diri beliau kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim meyakini tidak ada perintah yang lebih berharga dan lebih tinggi daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim rela mengorbankan segalanya, termasuk yang paling berharga, yakni Ismail, dengan pengorbanan yang penuh keridhaan, ketenangan, kedamaian dan keyakinan akan kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus putra itu, yaitu Ismail, dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan peristiwa inilah kemudian dimulailah sunnah berkurban pada sholat Idul Adha hingga sekarang. Disembelihnya hewan-hewan kurban menjadi pengingat kita atas kejadian besar tersebut. Peristiwa itu akan terus menimba tabiat keimanan yang kita genggam, supaya kita lebih paham mengenai bagaimana kita berserah diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita taat kepada Allah dengan ketaatan yang penuh keridhaan. Semua itu agar kita makin mengerti bahwa Allah tidak hendak membinakan manusia dengan cobaan, pun tidak ingin menganiaya dengan ujian, melainkan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar kita bersegera memenuhi panggilan tugas dan kewajiban kita letak. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam surah Al-Hajj ayat 37. La yanamallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika saffaraha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menunjukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat Idul Adha berlangsung pada bulan Dzulhijjah, karena dalam bulan ini dilaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mungkin sayur terdengar oleh kita kalimat talbiyah yang dikumandangkan mereka yang sedang menunaikan ibadah haji melalui berbagai media. Mereka berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya setiap getaran pujian adalah bagimu. Sejatinya setiap tetes kenikmatan berasal dari-Mu. Sebenarnya Engkaulah Raja dan Penguasa kami, tiada sekutu bagimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah akan menjadi haji yang mabrur
dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melaksanakan ibadah ini ketika saatnya telah tiba. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalu minni wa minkum innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi kabira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu الذي جعل الأعياد بالفرح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وسبحان من أراد صومه ووجب ذكره وحذر فيه من الغرور أحمده سبحانه وتعالى وهو أحق محمود وذل المشكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يشرح الله لنا بالرسول وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدهور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين والإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. فيا أيها الناس انتهزوا فرصتكم في هذا اليوم السعيد بإنكار الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء في هذا اليوم مستجاب، وبإنكار التوبة والاستغفار إليه من جميع الذنوب والأخطاء، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأكثروا من الأعمال الصالحة من الصدقة للفقراء والمساكين للأيتام والأرامل، وساعدوا كل من يحتاج إلى مساعدتكم، فإن جميع أعمالكم في هذا اليوم مقبولة والله يحب المحسنين. ثم أكثروا من الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي، وذلك كله مكتوب في صحائف أعمالكم. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين المتقين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر من نصر الدين، واهدم من قتل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكفنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوه من فضله ومنكم ولذكر الله.